ammoo nama jiruu qabsoo godha. Nama jiruutu qabsoo godha. Nama jiruutu haattuu saaxila. Kanaafuu ajjeefamuu mallaa yennee ani akka kiyyaatti anka dinaasa'uu danda'u hanga sarraa. Ajjeefamuu maqaan danda'uuf du'uu maqaan danda'uuf maaliin godhuu qaba? Tokkoffaa yoon du'e waan narraa hafe kaniin dhooysee du'uu taa'u akkamittiin osoo hin duune bakka nagaa geessisan hujii tiyya turte jechuudha hangaan bade kana keessatti. Warri maa badde eessa badde hin banne hujiirra jirra. Maal waan seenaa taate maqaadhaan eenyuun Itoophiyaa tana keessatti Oromiyaa tana keessatti bakkuma hundattu waan seenaa taate waan hattummaa wal qabate tujjaara kamiitu eenyu wajji dalagaa eenyuutu akkami saamu jira maaliin saamu jira haramiin saamu jira laayinni saa kami daandiin saa kami karaan saa kami maali eenyu ajjeese eenyu hidhe eenyu godhe waan beeynu ta'ama sadeen kana keessatti shira agarre hunda jechuudha. Caasaa mootummaatiin waraabnee addunyaa irratti gadhiifnee jirra jechuudha. Wani ni dhabameef kana jechuudha. Moonyi maanal abbaa kiyya gowwaan hin jiru. Osoo haa hunda bakka qabamsiisne gabbaatee namatti taasifamtee boru lipsi godhanii waa hedduu si keessatti haftee hojii kuttaa jechuudha. Muuxannoo qabna nama hedduutu waa gara qabatee kuchiisanii jiran. Nama hedduu sanaafuu maal godhe? Viidiyoodhaan akkumaan amma isinitti taasisutti waraabee jira jechuudha. Waa hunda paartii 10 10 parties. Party sagantaa 10tti waraabamtee dhumtee jirti jechuudha. Sagantaa 10 waraabamtee Germany's ni jirti, America's ni jirti, Canada ni jirti, Australia ni jirti, Somalia ni jirti, Djibouti ni jirti, Somalia ni jirti, Kenya ni jirti, Ethiopia keessa ni jirti. Guyyaan nuti duune. Guyyaan ani du'e hangaasa Ahmad Ibrahim Arrajan viidiyoon gadhiifamte jechuudha. Akkasitti wal hinee dalagaa hiinee taa'u jirra jechuudha. Qabgoone. Hatichinis ifbeeka nutis hatichani beeyna. Bujurii maas ni beeyna bujurii mitichis ni beeka jechuudha. Wal beeyna jechuudha amma wal huunee wal qabnee jirra jechuudha. Akkas ilaal qap wal goone hojjetaa jirra jechuudha. Ija keessa wal laala. So wanni dhabamneef obboleeyyan kiyya qaqqaaliin na deeggartan warri dhugaan na cinaa dhaabbatan addunyaarra jirtan bakkayyuu jirtan hin dhoqanne osoo dhoqachuu taate Itoophiyaa baqannaa maal eenyu dhoqanna nuti du'aaf if kannineeti hojjechuutu jirra miti bar du'aaf if kannineeti hojjechuutu jirra saniifuu baqachuun jiru maal godhe jira waraabaa jirra jechuudha waraabamtee jirti addunyaarratti taqabaabloo quccu bilwal jechuudha. Nyaachifamtee taa'u jirti jechuudha. Nyaachifamtee. Amma yaadan qabnu amma booda waan feene haasoyna walitti kunoo dachaane haa. Amma booda haasoyis takkan. Tartiibaan isinii gadhiisaa yaanaa jechuudha. Viidiyoon kurnan sagantaa 10 waraabamte tun hundi immoo kan shiraa fi xaxa Itoophiyaa keessa jirtu Oromiyaa keessa jirtu hunda saalqixultuun ammoo guyyaa lubbuun nurraa baate addunyaa guutuurraa gadhiifamti jechuudha taqartool kanna sima kanna dimts abba kanna dimts ni dhageessami afaan kanna dimts sagalee keetii hojii oduu osoo ta'in sagalee ati bilbiltee hojii abbaayye sagalee ati bilbiltee attummaatti qindeessite sagalee ati bilbiltee ajajatti kennite sagalee ati bilbiltee ittiin hujii karaarra keeyse sagalee ati itti bilbiltee malaamaltummaa hojjette sanii wajjin idiitti sii taatee taa'u jirti jechuudha. Your future of politics is dead. Akkasi wal hunee taa'u jirra jechuudha. So ma badde hangasa kenya ma media rabat en banne yo duun dufte
waan osoo isinitti himne qabannee duunu ragaan qopheessinee keenyee isinii as bahu jirraa kunoo gabbahee isiniin jechuu barbaada jechuudha warra maa baddan jettaniif. No, nuti warra dheessuu miti. Maal barbaadaaf Itoophiyaa galle yoo ummata keenyan ta'in mindaa kan kakuma 14 moo ishiishe dirgootam እኛ የድግስ ቤት እኮ ማሞቂያ ድስት አይደለም nuti bar disti mana diggisi ka'oo wistu miti takka acaafari mana eebaati miti khabiyaalaati asiggalleef nuti faayda ummata keenyaatiif asiggalle fayyadama ummata keenyaatiif asiggalle dattaa ummata keenyaatiif asiggalle haqa ummata keenyaatiif asiggalle ta godhaa turrees ta godhu jirrus haqa ummata keenyarra dhaabbanneeti dhugaa ummata keenyarra dhaabbanneeti gadadoo ummata keenyarra dhaabbanneeti isi tanarra dhaabbanne tagoon hundarratti rakkoo dhuftuuf haajee garaanu fudhatu onneen obsitu ija kan garree bira nu dabartuun qabnu jechu nuti leenjiftootama TPLF miti nuti warra TPLF xuuxoon guddifattee miti እኛ የቲፒኤልኤፍን ጡጦ ሲጠቡ ያደጉ ሰዎች አይደለንም አመለካከታችንና አቋማችን ይለያል አስተዳደጋችን ይለያል አረማመዳችን ይለያል አቋማችን ይለያል ትላንት ከነሱ ጋር ሰው ጨፍጨፈን ዛሬ ደግሞ አይደለንም እኛ አይደለንም nuti warra xuuxoo wayyaneetiin guddatee fi dhaadhiyamaa as gahee miti nuti an akkasii miti ani xuuxoo oromootiin dhugaa guddadhee wayyaaneen namiidhaa guddadhee nareebaatiin guddadhee na cunqursiteen guddadhe malee an xuuxoo siitiin aangoo siirran turre an bara 20 fi 30 dabre no daandiin keenya tokko miti akkitti nuti walaallu tokko miti aantummaan na keessa jirti laalaan ummataa na keessa jirti maaliif lilmee wayyaanee fi oppidiyoon na dirte na keessa jirti obbolummaan nu sossobe dhiifamaan nu sossobe if dura malee if booda laalluun nu sossobe saniif if dura jennee yaa'u jira if dura deemisa kana keessa garuu bocolaa fi xaliila adda baasaa yaanaa jechuudha tanaaf wanni niin badeef ega gaafa kan waan jajjabduu saaxile booda dhugaadha lubbuun tiyya rakkoo keessa turte kanat naan jeesuuf natti bilbiluu hedduudha kana barbaadu hedduudha dhugaadha qaama mootummaa keessa eenyu kataan nan beeka kana dhabamsiisuu barbaadu hedduudha ka nyaata keessa summii naa kannuu barbaadu hedduudha ka bakkaan dhaqutti na dhabamsiisuu barbaadu hedduudha ka daandii irratti makiinaa na dhawuu barbaadu hedduudha bakka adda addaatti assassination adda addaa narra godhuu barbaadu hedduudha saniifuu du'uufaan qophiidha qophii maqaan ta'eef ammas maal godhuun qaba waan na keessa jiru osoon hin duune qopheessee kaa'uun qabaa jechuun viidiyoon bifa kiyyaan sagalee tiyyaan haqa jiru maqaan dha'ee jechuudha san qopheessee fixeen jira alhamdulillahi rabbil aalamiin tanaafiin badee amma booda sodaan qabu duuti amma yoo dhuftee sodaan qabu duuti amma yoo dhufte an sheenaan qabu fixeera dalagaati yataniin dalaguu qabu hunda waraabamtee fixee addunyaa guutuu irratti nyaachifamtee taa'u jirti guyyaa nuti hangaasaa du'ee jaan gabbaate achi booda seenaan kee ka Itoophiyaa keessaa fi poolitikaan kee ka Itoophiyaa keessa adda galtii jechuudha we have to play politics so siyaasaa jechuun akkana nama si jeesuu barbaadu waan inni akkaati qabattee duutu barbaadu qopheessitee duutaaf malee gara qabattee duutuuf qopheessitee fiti inninis gaafa ati duute akka dubbiin itti baatutti duuta jechuudha. Anamma qophiidhaan warri natti bilbilan obboleeyyan kiyyaa maatii kiyyaa maatii kiyyaa firri kiyya shariikan kiyya kanatti bilbileen boonye biyyaa ba'e gamanaan naan hin jenne jiru. Kamallaqa naan ergine hin jiru gamanaan ba'i gamas hin ba'i je. Eenyurraa hin karamba jechuun gaafa TPLFis baqadhee ba'e
Eshi Amerikas deene Kanadas deene biyyata deene amme eenyurraayin baqadhaan eenyu kan hin biyyati jetanatti dhiisee baqadhu kun ummanni kiyya kan hin dhufeef kunoo maali hay ummataan dhiiseef jiruu san dhiisee bultii san dhiisee ilmaan kiyya dhiisee qananii san dhiisee asi galeef kana arrana dhiiban dhugaan himeena dhiibanii jeetiin kaniin hin qabsoone galaa du'een Taaddasaa Birruu ta'a malee du'een Jaarraa Abbaa Gadaa ta'a malee asitti du'een Waaqoo guutuu ta'a malee du'een seenaa an jirre Itoophiyaa keessatti uumee du'a malee hay du'een maqaa kiyya qabrii ol jiraachisa malee akkamittiin ammaas baqadha qaanyiidha jechuudha ani hin dhalanne shanyii sanirraayis hin dhalanne warra sanirraayis hin dhalanne ammaas hin godhu boruus hin godhu iftaanis hin godhu hanginiin badeef kun ammoo yoo duuti dhufte anuu qophiidha yoo duuti dhufte waan garan na beeku waan dhugaan na beeku waan rabbiin na beeku dhugatti ani beeku gara qabadheen duu waraabeetiin du'uu qaba jeen istiidiyootti waraabamtee dhumtee jirti jechuudha. Alhamdulillah biyya teenyatti dhalanne biyya teenyatti jiraanna biyya teenyatti duuna lafa teenya irratti awwaalamna dhiisneen deemnu ሾልኮ የገቡ ሾልኮን እንድንወጣ ከሀገር ይፈልጋሉ አይሳካላችሁ ወሬ ሾሎኬ ሴንተንሰን ሾሎክደ ከባኑ ፌተን አይሳካላችሁ አንወጣም ይባል አከኑመት ይጀከይስ ወል ኢናይቹ አመቦታስ ተኘቶ ወልሳጢላ ያናይቹ አናጅር አመት አፍረና ፈኻና አጃኢቦ ዱፍዱ አላላይሲን ፓርላማ ረቲስ በከቢራቲስ አናሉ ቡንጅሩ አመት አፍረን ከነ ሴና ኢትዮጵያ ከይሰ ተካዋን ተን በይን ዮኑት ይወጀቹ ባይነ ኢንሻአላህ ላላይቹ ኦሮሞን ቀልቢ ቀብደን ውስተኒ ግር ጀተኒን ቻይና قلبي وتبينوا دمك الدبافة لال هبط أجرنا نابد وتركان في خيفه أجندة في جل خوندن بتشين أستيتما مرتو ساتو خفوس كايته غوغراس كايته وان في جلن شين نو واتو دفه مالتو دفه أكمل دفته إنسان دفته يوم دفته أنيو فيده أكمل فيدو دنده ask your question gafif kafaddu ask yourself deebif keesef kafaddu intali addabafaddu ejjenno qabaddu eega mirkaneeffatte jechu mata duree dhufte hunda jala qaceetu yoo taate intaw wanni itti khasaaraa jirru san usteetu mata duree dhufe jala intaw kanaafuu obboleeyyan kiyya qaqqaaliin asoo keessatti waa hedduu haasa'een jira maaf dhabamtee akkamiin nurraa dhabamtee kajettan taniin boodatti dhufu akka jirutte wanni niin dhabameef isii tanaa hubadhaa amma booda jechuudha waan silaa yoon du'e dhokachuu danda'a taniin gara qabadhee du'uu malu taaka warri najjeesuus akkaan hin dubbanne barbaadu san hunda viidiyoodhaan paartii kudhanitti waraabamtee addunyaadhaaf qophooytee stand by taatee jirti yaa warri dafee akka gadhiifamtu barbaadan yoo jiraatte najjeesuu ni dandeessanii jechuu barbaadeeti andu'aaf sodaan qabu kullu nafsi zaqatul maut lubbuun hundi guyyaa rabbiin uume guyyaa rabbiin duuti jee duuti hundi lubbuun hundi du'a dhandhamtuudha so ummata khiyyaaf yoon du'ee sheenaan qabu anaaf karaan irra jiru sirriidha dhugaan irra jiru sirriidha daandiinaan irra jiru sirriidha saba khiyyaaf ummata khiyyaaf hin dubbachuu jira tana ammaas itti qabsooyna sagantaalee fuulduratti aantu keessatti godinaan hattoota godinaa irra jajjaboo akkanumatti illee hattoota aanaalee fi magaalota irra jiran irra jajjaboo saaxiluudhaan ragaadhaa wajjin gabbaasuudhaan itti fufnaa jechuu sagantaa saaxiluu hin dhaabbattu keessattis ni qabsooyna alattis ni qabsooyna
hin dhaabbattu hanga ummanni keenya hafuura fudhatu hanga ummanni keenya bilisummaa qeerroon kumni shan dhumteef san argatu hanga gooftaan mootummaadhaa ummata ta'utti qabsoon teenya hin dhaabbattu jechuudha itti fufna gooftaan ummata keenya mootummaadha tajattutuun hin dalagu gooftaan mootummaadhaa ummata keenya ummanni gooftaa keenya ummanni gooftaa keenya ummataatu gooftaa keenya miti ta'u Lammaa Magarsaa jeesan dhugaadhaa jechuudha isiisan dhugoomsu irratti qabsaa'u irraa if boodan jennu isii tana hubadhaa warri maa baddan jettan san akkasitti naa hubadhaa yaa'u akka seentanii sheer godhaa deema warri boodarra dhuftanis sagantaan tu sagantaa jabduudha sheer godhaa ummata biraan ga'uudhaaf gumaacha gama keessanii godhaa nuti lubbuu gumaachine ati sheer sitti jabaate jee jaatu yoo tiim dirgoo ta'uu baatte yookiis tiim jootanii yookiis tiim faarsitee bultuu ta'uu baatte tiim ummata taanaan sheer ni goota ummataan sheer godhuu ni danda'ama jechuudha ummata hunda bira ga'uu qaba namni 11,100 laalu jira ammaan tana namni 11,100 yeeshor godhe influensii haasawni kun fiduu hubachuu dandeessaa jechaadha dhibbaa nuti uumuu dandeenyu hattoota irratti shirtoota irratti gantoota irratti dhiiga xuuxxuu ummataa irratti tiim jootanii irratti tiim faarsitee bultuu irratti tiim dirgoo irratti dhibbaa guddaa qaba jechuudha yaa'u sochiin nuti godhaa jirru jijjiiramanni fidaa jiru argaa jirtanii ay qaram laleelaa'u yaa'u የጊዜ ጉዳይ ነው itti fakkaata nyaa yigabaanal nuuf nu gala yaa'u muka tokko ጊዜ muruu feete harama jala jiru irraa cirteeti muka murtaa haramni jala jiru irraa tottolaa jira suutuma suutaan mukninis mukni guddichi hattichaa muramuusaa hafan qabu dik je'e kufutaa gaafa buramesan maaliif haramni jala kanaa ciramee akkasi deemti laa siyaasan akkanuma matarraa namatti hin buutu beeka amma namni tokko maalumaaf matarraan buune warra jala jiru warra ja'uni akkasii miti dubbiin jala tolchiteeti cinaa tolchitee gamana tolchitee gamas tolchitee gamana tolchitee ushururu godhaati osoo hin beeyin fuutee kuttaan bashururu ammas tooftaan muucha keenya kaysinii galee natti fakkaatu irra guddaa amata afran kana akkamitti dalaguu jira isa kana laaluuleen bareedaadha akkatti inni Geetaachoo Asaffaadhaa aangorraa buuse yoo laalte akkamitti warra kaan aangorraa buuse yoo laalte warra kaan hunda akkatti aangorraa inni buuse shururu inni jirti shururu tajamruan mooroo diqaxalaal jechuudha akkasitti hubachuun gaariidha nuti man nuti mul'ate bu'uun garre maaliif shururu garraa jira shururu jabaakoo goota raffisuu jechuudha ni raffista akkasitti shururu goota jabaakoo jetteeti akkana deddeemteeni ni rafanni bakka na abdate jee rafa gaafa suutee bakka biraa raffista gizee riibaa ka'e siree isaarra hin jiru jechuudha akkasitti oofta nama billaatnu malee akkanumatti usanii dib godhuun hin jirtu waan tanaas adda hubachuun gaariidha warri baa maddan jettanis akkasitti hubadha kan biraa kana wajji ol qabate kaleessa yaa'u hundi keenya irraa dubbachaa turre Dr. Ali Birraa leejaniin keenya du'e jedhanii olola asirratti oofaa jiran ololli kun kan ka'e diinota irraa diinota Ali Birraan jiraachuu isaa rakkiserraa ana wanni na dhibe kan haakimsiisu jiru kan dhukkubsachiisu jiru kan yaalu jiru kan isa kana ganama galgala gaafachuu jiru du'a isaa himuuf hin rakkanne ati kamana taa'u jiru kan dhukkubsachuu isaa dheeyxeen gaafatiin ati kan dhukkubsachuu isaa oduudhaan dhagee du'a isaa labsuudhaan wanni jarjartuuf maali sometimes oduun gizee nama dhufte eessaa dhufte akkamiin dhufte eenyuuf fide dhugaadha sobaa haqa hijibaa eenyuuf fide akkamiin dhufte waan kana adda qorachuun barbaachisaadha obboleeyyan kiyya Oromoodha akkuma dhufteen makiinaa dhufte hundarra xullub jechuun bakka malee bu'uu nama fiddi makiinaan hundi Finfinneetti hin deemtu makiinaan hundi Jimman dheeytu makiinaan hundi Wallaggan dheeytu makiinaan hundi bakka ati barbaaddu hin dheeytu ta'a makiinuma garte xullub yoo rakka jettu taate khasaaraadha khasaara maaluma ummanni keenya kun ta'e ni qaanfanne jechaadha
maaluma mindinna osotu ammate gabbu qabna bar wal dursun qabnu booyu qabna qalbi si cabu qabdi hamileen si cabu qabdi suuta jechu qabda du'uma labsuufu za'a laalachu qabda yeroo laalachu qabda bakka laalachu qabda du'uma labsuufu ammoo jarjarte wal dura kasan gubbaadhaan ammoo maa kaaddan ja'uus ni jira jechuudha amma osoo namni kaan diduuti kaan ammas maa kaaddanii du'ee namicha lubbuu qabu du'ee sii jenna namicha lubbuu keessa jirtu lubbuu hafuudhu rabbii feesbuuk hafuudha barreessinee du'ee sii jenna qaanyi waan akkana kijiba akkanaa kun gaarii miti keessaa bahuu nu feesisaa jechuma barbaadeeti ammoo Dr. Ali Birraan keenya abbaan keenya leejaniin keenya dhukkubsachuun dhugaadha yaraadhaan dhugaadha du'aayi ni fadha kafayyaa qabuu du'aayi feesisaa isa kanaafis du'aayi godha rabbi kadhadhaaf amantii dantisan hundaan ka waaqa kadhatus ka rabbi kadhatus ka maal ja'us jechuun barbaachisaadha amma immoo wayyaarra jira inshallah rabbi fayyaa guutuu isaaf fidu isii tanarratti akka gaariitti hojjechuun barbaachisaadha jechuu barbaanna barnoota irraa fudhadhaa takaleerraa jarjarina du'a nama fi kana daftanii ibsuudhaaf dhugaa ta'uu mirkaneeffachuu danda'u qabda jechuudha haqa ta'uu akka opidiyootti jarjartanii waan labsina opidiyoon ganama waan labsitee zaabooda waadayti hin ta'u ayoona hundata so channelii durka wayyaane kana delete godhuu barbaachisa chipsii wayyaane kana ma hedduu rakkisu jiru jira sammuu keessatti ijoollee xixiqqoo takka jira amma wayyaaneen xiqqootti kannitee biraa kutte osoo likkitti sinoo baasne malnutrition taatee jechuu ijoollee likkitti aannan san hin dhuyne aannan san raayis hin hafne ammoo ayyaanni wayyaanee san keessa jira ijoollee xixiqqoo silaa guddattee bakka balee dheeytu shiraan xaxama shirri karaa dheeraa sinoof sitti fakkaata arraaf sitti fakkaata boruuf ammoo iftaan sin tursiisu iftaan chaantu sin tursiisu barachi sin baasu shirri na'aman sin baasu dhugaan ammoo gaara feete diidee keessa fullahuu dandeessan yoomiyyummaas dhugaa qabannaan mi'aawaa taata hanga feete bakka feete jirtu askanni mee nama lammaa magarsaatiin hadhaawaa jiru hin jiru mi'aawaadha as deebuus lammaa magarsaa amma mi'aawaadha mi'aawa awwani na dhibe amma gaafa lammaan pirezidantii ta'ee fi gaafa amma gurbaan kun jiru lammaa fi isa eenyu oromiyaa diigee yoo naan jette isa kaamma jiru kanaaf diige gurguratee fixe kun lafa gurguratee fixe simintoo gurguratee fixe jimaa gurguratee fixe nama gurguratee fixe humna addaa kun wahuman godhin hin qabu nama fixe dachii gurgure silaa danda'amte abiyyi aangoo irraa buusa kun shiraan lammaanuu aangoo irraa bu'e kun maaliif aangoo irra tu'e gaafii biraati si dhibdii jechuu dubbiin nama dhibdii jechuu maaf dubbiin lammaa aangoo irraa buuste kana maa aangoo irraa buusuudha so waan takka sa dhibdu ni jirti jechuudha sanammoo qabsoon keessa dabarta kijibni immoo karaa dheeraa sin geessu abadan bakka fadhe sin geessu amma muummichi ministeera keenya እያንዳንዱ ባለስልጣን ጀርባ አንዳንድ ባለሀብት አለ ያ እውነት ነው ጠቅላይ ሚኒስትራችን እውነት ነው እያንዳንዱ ባለስልጣን ጀርባ አንዳንድ ባለሀብት አለ እውነት ነው ጠቅላይ ሚኒስትራችን ያሉት ትክክል ነው ይሄን ጥያቄ ደግሞ እያንዳንዱ ባለስልጣን ጀርባ ያሉትን ባለሀብቶች መያዝ ለምን አቃተን ነው ለምን አቃተን አንጋዋ ሁንደ ዱባ ባለስልጣን ተኮ ኤገ ጅራቴ በይኔሚ ባለስልጣን ዱባ ከጅሩ ሰን አባ ቀበኛ ቀቡማ ደደበምት አመጋፊ ነችና ጅርቲ ይችላል ለምን ማቀቡ ደደብነ ማተርካም ቢረፉዶቹ ደደብነ ለምን አውቀናላ ካላወቅን ለምን አለ nama hunda duba waatu jira eegayne waan nama hunda duba jira san qabu ma dadhabne qabu fadini
ወበቃዲስ ሞኑ ኑ ቦባዘ ነገር አለ ቢጅራይ ጩዋን ከደኸይ ሰው ብዙ ዋና ዲቡ ሄዱቱ ጅራይቹ ታና ፓርላማ ረቲ አንጋማ ከይሳኑ አሪዩ እንደንደኘ ትምል ኮይነ ገሬን ሽራቲ ቪገሬን ሀቱዳ አመቦደለ ያልተኒ ደንደሲ ጀነ ያኑ አንጋ አቺ ጅሩታሞ ወሊፍቴኛ ይቹዳ አቱማን ሳጥላ ሙፍቴሲ ሀቱማን ኢፈቦ ሙፍቴሲ ቀብሶ ተነረት ሀዶይቱ ጎዱተኛ የትም ወደ ኋላ የለም የቹዋን ከደረት የትም ዜጎች እኩል መብት ሊኖራቸው ይገባል እኩል ነፃነት ሊኖራቸው ይገባል እኩል ተጠቃሚነት ሊዘድቅ ይገባል የትም በሌቦች የምትመራ አገር ሊኖረን አይችልም በቃ በጭራሽ የብልጽግና የመደመር መጽሐፍ ሌብነት ቀይ መስመር ነው ብሎናል ያንን ነው የተማርነው ሌብነት ቀይ መስመር ነው ኪታበ በዳዲና ነው እንጀጋ ሰራረ ዲማዳ አቱማን ሌብነት ቀይ መስመር ከሆነ ቀይ መስመሩን ላይ ያለፉ ሊያዙ ሊታሰሩ ሊጠየቁ ይገባል ተጠያቂነት ሊሰፍን ይገባል የቃል ተጠያቂነት አይደለም የህግ ተጠያቂነት በቃል ተጠያቂነት ተንበሽብሸናል እስካሁን የህግ ተጠያቂነት ነው አሁን ምንማኛው ቀጣይ ጥያቄያችን በቃል ተጠያቂነት ባለፈው አንድ አመት ውስጥ ተጠያቂነት በቃል በኢትዮጵያችን በሙሉ ተዳርሷል ሰየው ነው አሁን ግን በተግባር ተጠያቂነትም ማየት እንፈልጋለን እዚህ ላይ ነው ትክክል ማድረግ ያለብን እዚህ ላይ ይሄን ህብረት ነው መፍጠር ያለብን እንጂ ስንት ድሃ አለ ርቦት የሚተኛ ስንት ድሃ አለ ቁርስ ምሳ ሳይበላ እራት አጥቶ የሚተኛ ስንት ድሃ አለ ውሃ የጠማው ስንት ዜጋ አለ ማብራት ያጣ የጨለመበት ስንት ዜጋ አለ በየቦታው በየቤቱ በየወረዳው በየቀበሌው በየከተማው ባለስልጣኖቻችን የሚያወጡት ከወር እስከ ወር ወጪ ለሆቴሎች ለድሃው ይካፈል ቢባል ድሃውን ያጠግባል በእርግጠኝነት ነው የምናገረው ይሄን በየክልሉ ያሉ ባለስልጣኖች ለትልልቅ ሆቴሎች የሚከፍሉት ሂሳብ ታሽጎ ለድሃው ስንቅ ይሁነው ከተባለ የሚራባ አይኖርም በኢትዮጵያ በእርግጠኝነት እንደዚህ አይነት ጠንካራ እርምጃዎች መውሰድ ያስፈልገናል ማለት ነው እንደ ሀገር ባለስልጣን በደሞዙ ይኖር ባለስልጣን በሚከፈለው ይኖር አገልጋይ ይሁን ተገልጋይ አይደለም ያገልግል ፈየደማ ወሰንተን ተጃጅላ አተው ተጃጅለማምት አሁን ሞቱማ አሁን እኮ መንግስት አገልጋይ ይሁን ይላል ጠቅላይ ሚኒስትራችን እውነት ነው አገልጋይ ነው መሆን ያለበት መንግስት በተጨባጭ ደግሞ ስታይ መንግስት ተገልጋይ ነው ባለስልጣን ተገልጋይ ነው የሚሆነው ህዝብ አገልጋይ ነው የሚሆነው ይሄ መቆም አለበት አበቹ ቀበው በጭራሽ ይሄ መቆም አለበት ህዝብ ተገልጋይነቱን ማረጋገጥ አለበት የባለስልጣን አገልጋይነት መረጋገጥ አለበት ባለስልጣን ሹሮውን ይዞ ክትፉ ዳቦውን ይዞ ምሳውን ቢሮ መብላት አለበት ይሄ ነው መሆን ያለበት የስጋ ቤቱ ያጣበቡ እንዴት ነው የሚሆነው አይሆንም ስብሰባ ባለ ቁጥር የሚወጣው ወጪስ ለምሳ አይሆንም ለምን ይባከናል ለምንድነው መች በቃንና ነው የሚባከነው ሲበቃን ይባከን አልበቃንም እኮ አልበቃንም ዋኑን ገይን ይረቲ ማፍረከነ መነሜቀ ከበይለቡል መነሜቀ ከረኮብሉ መነሜቀ ከአገቡብሉ መነሜቀ ከረከተ እስከ 4 መኪና ይዞ የሚሄድ ባለስልጣን አለ
እስከ 3 መኪና ይዘው የሚሄድ ባለስልጣን አለ። መሽደላ ሲደላን ይሁን 10 ይሁን በየሆቴሉም እንብላ ይፈረም ሁሉም እንትን ችግር የለው። አሁን ግን ዳነን ሰዋቻችን ህዝቦቻችን በልተው ማደር አልቻሉም። ህዝባችን በልቶ ማደር ባልቻለበት ባለስልጣኖቻችን በየሆቴሉ ትልቅ ሆቴል የሚፈረመው የገንዘብ ናዳ መቆም አለበት። ስብሰባ ያለ ግብዣ መጠናቀቅ አለበት። that has to be the principle መሆን ያለበት በሚኒስተር ደረጃ በየቦታው የሚደረግ ስብሰባ በግብዣ የሚጠናቀቅ ከሆነ 50 ሚሊዮን 10 ሚሊዮን 5 ሚሊዮን 500 ሚሊዮን ያ የሚወጣው ብር ለደሃው ይከፋፈል። ሆቴል ስራውን አያጣም ይሰራል። ባለ ሀብት ላለማበረታታት አይደለም። ግን እዛ ውስጥ ነገር አለ። እዛ ውስጥ ጉርሻ አለ። እዛ ውስጥ ጥቅም አለ። በተሰበሰብን ቁጥር 10 ሚሊዮን በተሰበሰብን ቁጥር 2 ሚሊዮን በተሰበሰብን ቁጥር 4 ሚሊዮን ረባካችሁ የተራበ ብዙ አለ። ግብዣው ይቅርና ሰው ይብላ። የድግሶች በየቦታው ድግስ ምናምን መቆም አለበት። በቃ ጠቅላያችን ብሏል ግን አልቆመም። መቆም አለበት ነው ይሄ ጠቅላያችን ብሏል። አዎ ማቆም ያለበት ማን ነው? ሚኒስተሩ ነው። አቆመዋል አላቆመም? ማስቆም ማን ነው? የጠቅላዩ ነው። እኛ እንደ ህዝብ ደግሞ መቆም አለበት ማለት አለበት። መቆም አለበት። ምን ያደርጋል? በቃ ሁሉም ቤቱ ይብላ፣ ዳውም ይብላ፣ ሁሉም ለቤቱ ይብላ። ምንድነው ድግስ? የስብሰባ ሻይ የምናምን ሻይ የረባዎች ብዛት ለማደግ የሚፈልግ ሀገር ወጪን ይቆጥባል፣ ወጪን ይቀንሳል፣ የተራበን ያበላል፣ ለአመጽ የሚያነሳሳን ተግባር ያጠፋል። እዚህ ወጪ ያበዛ እዚህ ከትላልቅ ሀገር ጋር እየተጣላ እዚህ ያልበላና ያልጠገበ ህዝብ በየሰፈሩ ውስጥ እያለ ሰላም ሊመጣ አይችልም። ሌላው ጦርነት ቢቆም እንኳን የተራበው ይነሳል ከዚህ ኑሮ ውድነት ያነሳቸዋል ከዚህ። ስለዚህ መንግስት ግብዣ አቁሞ መንግስት በግብዣው ምክንያት መጋበዝ ያለበት ድሃው መሆን አለበት በየቤቱ። ይሄ ነው ማለት መሆን ያለው። ከነከተውቀው ሀገራችን ለውጥ ያስፈልጋታል። ትክክለኛ ለውጥ ትክክለኛ መንገድ ላይ መምጣት አለበት። ሲንኩን ስርቲ ወተሙ ቀባ ጋራ ቢራቲን ዛሬ ጀነራል ታደሰ ብሩ ፋውንዴሽን እና መጽሐፍ ምረቃዎች ነበሩ። የጀነራል ታደሰ ብሩ ጉያራ ጀነራል ታደሰ ብሩ ፋውንዴሽን ሳቲፊ ኩኒቲ ኤቢፈሜ ወኒ ራጂን ጉዳን አችረት ተርከመኒ ነሞን ጀጀባን አካ ያደታዳ ያደታን ቤክተን ከንደንገዳ ፕላቲኒየም ኤቢፈሜ ሙራድ ሳኒ የቹዳ ብራይተን ሊሚትድ ዳ ያደታን ከናሊ ቢራ ኤገዱ ኮሰቴፍ ያሲዱ ቃሞ ሞቱማ ከሚ ኦሊቲ ወሶ ሞቱማን ጭና እንዳበቲን ወላና ጅሩ የቹዳ ዱሪራ ካሴ አንገማ ከንጃራ አባገዳ ጋፈዱኤ ሬፍ ከይሳ አለራ ባዳቴ ሬፍ ከቢቴ ቢየት ገልቼ ካዋለሙ ታሲሴ ከአርቲስቶተ ጉርጉዳ ኦሮሞዳ ደገተመኒ ፊ ነምኒ ላሉዳ በመሁንዳ በከሁንደቲ ወላኑ አባ ይይሳቲ አባ ምስኪናቲ አረለ ጀነራል ታደሰ ብሩ ፋውንዴሽን አፍ ሚሊየነ ተካ አርጆሜ ጅራ ረቢን ጉባን ሃይዳውፍ ሙጫፈና ሙጫንኩን ነመሰባቲ ነመ ኡመታቲ ነመ ሐቃቲ ወኒን እንጀቹ በርባዴ ገሩ ጀነራል ታደሰ ብሩ ዱጋዳፍ ቀብሳዌ ጀነራል ታደሰ ብሩ ሐቀ ሰባቲፍ ቀብሳዌ ጀነራል ታደሰ ብሩዳ በርኖታ ኡመታቲፍ ቀብሳዌ ጀነራል ታደሰ ብሩዳ አቱማ በላላይፈቴ ጀነራል ታደሰ ብሩዳ ወልቂጥማ ዳፍ ቀብሳዌ ጀነራል ታደሰ ብሩዳ ኡመተ ኦሮሞ ሁንዳፍ ቀብሳዌ ናሞኒ ቶኮ ቶኮ ካቱማ ከይሰት ሊጣን ከገንዳን ቀብሶፍተን
kaayoo jeneraal Taaddasaa Birruu kanarratti haasa'u godhuuf yennaa yaaltan akkamii isin hin dhibne dubbiin ትንሽ ግራ አላላችሁ እቹን ፍራንክሊ jechu ቶክ ሾው ይተኮ በኑ በርባዳ ቤታዲ ቶክ ሾው ይተኮ የሉቡን ጅራደ ከኒናን በኑ በርባዱ ማለት ከትሬቨር ቶኮ ከአሜሪካ ቶኮ ፕሬዝዳንቶታ ፊ ፕራይም ሚኒስተሮታ ወረ ዋቆ ቆጳይሱ ካዳዳ ከነ ዋን ኢሳን ዱር ጎደኒ ፊ ዋን ኢሳን አመ ጎደ ወልጭና ፊዳ ኢራሃሰውን ፈዳ ስላል ቴሌቪዥን ጣቢያ ከሲፋ በኑ በርባዳ ኢንሻአላህ fuldura yoo rabbi jedhe maaliif annama waasoo daatu miti nama iftoo waan dubbatu so entertain godha nama dhugaa itti himta jechuudha amma hattuun jeneraal Taaddasaa Birruu irratti argamtee yoo haasa'u goote anna dhiba jeneraal Taaddasaan dhugaaf qabsaa'ee hattuun achirraa maal haasa'u goote faallaasaati jechuudha jeneraal Taaddasaan uummata Oromoo hundaaf qabsaa'ee namni gandaan kaabinee ijaarratu gandaan ijaarsa adda addaa oofu ijaarsa diinagdee oofu ijaarsa maarree oofu ijaarsa baankii oofu ijaarsa waa'uma hunda gandaan oofu achirra dhiyaatee jeneraal Taaddasaa bakka bu'uu hin danda'u jechuudha kaayoo jeneraal Taaddasaatii fi namni achirra dhiyaatu wal faalleessaa jechuudha wal dhooyti jechuudha jeneraal Taaddasaan Oromoo hundaaf qabsaa'ee ati gandaaf qabsaa'aa achirratti jeneraal Taaddasaa bakka bu'uun hin taatu jechuudha jeneraal Taaddasaan hinanne hattuu miti shirtuu miti ati hattuu fi shirtuu taate achirratti yoo dhiyaattu qaanyiidha nama qaanyeessa dhuguma namni kun bakkatti dhiyaachuu qabu silaa laallatee ni jira miti yaa osoo laallatee namni kun bakka irra dhiyaachuu qabu bi'aa እንዴት ደስ ይላል አሁን ጀነራል ታደሰ ለትምህርት የቆመ ሰው ናቸው ለማይምነት የቆመ ሰው ጀነራል ታደሰ ሊወክል አይችልም ጀነራል ታዴ ሌባ አይደለም ሌባና ተንኮለኛ ሰው ጀነራል ታዴ መወከል አይችልም ለሰፈር የቆመ ለመንደር የቆመ ሰው ጀነራል ታደሰ መወከል አይችልም ጀነራል ታደሰን አባ ከኛ ሁንዳ ጎተ ከኛ ሁንዳ ጎተ ሰባሰብ ለሚ ሁንዳ ኦሮሞ ቢራ ደብረ አቲ ገሩ ከጎጢዳን ደምቱ ከገንዳን ደምቱ ጉን ኢሰበከቡቴ በከሰን እናዳበቱ ሀቱ ታቴ ጀነራል ታደሰን በከቡ ወግዘየቱ ቃኝዳ ጀነራል ታደሰ ፊ አቲ ወልጭና ዳበቹ እንደንደይሰን shirtuu taatee ati bakka san gisee jirtu qaanyidha siif galaabi namichi sirraa dubbachuu jiru kun qaanyidha hin fakkaattu walitti iyyatan abbaa feetetee jeneraal Taaddasan gandummaan qabu jeneraal Taaddasan hattummaan qabu